Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibilang wajar Bashar Assad itu dijatuhkan karena melanjutkan politik dinasti dari ayahnya Hafiz Assad. Lah Saudi sudah 100 tahun lebih politik dinasti. Kenapa tidak ditumbangkan? Oke, bukan hanya politik dinasti, tapi Bashar Assad sudah membunuhi dan memenjarakan banyak orang. Lah, yang diperangi dan dipenjara Bashar Assad kan orang-orang jihadis. Kalau dikatakan yang dibunuh dan dipenjarakan Bashar adalah orang-orang Sunni, habis dong penduduk Suriah dibunuhi dan dipenjara semua. Sunni di Suriah itu hampir 90%, hampir 80%. Jumlah yang Syiah saja itu masih kalah dengan populasi Kristen yang 10%. Syiah itu hanya 7-8%. Itu juga hanya berkonsentrasi di beberapa titik saja dan tidak strategis. Tidak ada menteri-menterinya Bashar Assad yang Syiah. Buktinya hanya Bashar Assad sendiri yang dijatuhkan. Menteri dan Perdana Menterinya, bahkan Panglima Militernya Assad, aman semua. Tidak ada yang merasa perlu melarikan diri. Jihadis juga, kalau ke Saudi, juga akan diperangi dan ditangkapi sama Raja Salman. Tokoh Al-Qaeda pernah bilang, Saudi itu adalah kuburan para ulama. Ulama yang dia maksud adalah ulama-ulama yang mendukung jihadis, mendukung Al-Qaeda dan ISIS. Hizbut Tahrir yang rada moderat saja itu dilarang di Saudi kok. Memangnya kalau Al-Jaulani ke Saudi, petantang-petenteng bawa senjata dan menerapkan khilafah, apa tidak ditangkapi dan dipenggal oleh Saudi? Tapi kenapa Saudi tidak dijatuhkan dan diserang kelompok jihadis? Jawabannya mudah. Tidak perlu pakai banyak mikir, tidak perlu pakai teori-teori hubungan internasional yang jelimet, tidak perlu jadi analis geopolitik dulu. Kau sebagai raja, presiden, kaisar, emir, kanselir, atau apapun namanya, selagi pro-Amerika dan pro-Zionis, minimal diam, tidak usah ikut campur. Negaramu aman, apapun bentuknya. Mau republik, monarki, federasi, serikat, atau dominion, atau negara di atas awan, terserah. Berani usik Israel, siap saja negaramu dibuat porak-poranda. Dengan embargo lah, dengan isu Sunni Syiah lah, dengan perang agama lah, dengan isu diktator lah, komunis lah, atau anti demokrasi. Lihat bagaimana Bung Karno ketika terang-terangan anti Amerika dan anti Inggris di depan Majelis Umum PBB. Dia dijatuhkan dengan isu diktator dan komunis. Iran, apa dimusuhi atas alasan Syiah? Bukan. Azerbaijan yang 90% Syiah tapi pro-Zionis aman, tidak dibunuhi. Dan jangan bilang Ilham Aliyev presidennya itu baik hati dan ramah. Dia diktator dan otoriter parah. Belum lagi Tajikistan yang dipimpin Imam Ali Rahmon sejak 94. Namanya keren loh, Imam Ali. Jangankan anti kelompok jihadis, jilbab dan jenggot di negaranya saja dilarang. Rezimnya juga dikenal dengan nama rezim neopatrimonial, yaitu rezim yang dicirikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan tata kelola yang buruk. Tapi apa diperangi kelompok jihadis? Tidak. Karena Tajikistan di antara negara Islam yang masih tetap mengirimkan minyak ke Israel meski saat perang Gaza berlangsung. Jadi poinnya adalah, apa negaramu atau pemimpin negaramu itu anti-Zionis dan anti-Amerika atau tidak? Kalau iya, kalau tidak bisa jatuh melalui embargo, akan dijatuhkan melalui invasi. Apa diserang oleh NATO atau diserang oleh proksi berkedok mujahidin? Sampai di sini paham? أبكي عليكم يا عرب ولنفرض فرضا وليكن صحا أو كيف فسروا كيف بدكم أن بشار الأسد طاغية. وهل الأردن سليمة ولا السعودية ولا سجونها؟ اختصرتوا كل ما حدث في سوريا في سجن صديانة. هذا اللي انتوا اختصرتوه. نسيتوا فلسطين ونسيتوا غزة وراحوا العربية والجزيرة المجيرات اللي من الدولة العليا بيقولوا شو بدهم. أحرار قطر وأحرار السعودية سودوا لكم الصفحة. نسيتوا إنه بشار الأسد اللي دعم غزة ودعم حزب الله أصبح طاغية وخائن. أقولكم بدي أمشيكم. وهل القادم البعراني الجولاني هذا اللي كان مع داعش ومع النصرة
وقاموا بحرق الطيار الأردني حي، وقاموا بذبح طفل فلسطيني في مخيم النيرب لأنه أبوه في الجيش السوري بخيره. القادم على سوريا جاء على دبابات أمريكية وتركية وصهيونية. تركيا سركت من سوريا، وأمريكا ساركة من سوريا، وإسرائيل خشت وأنهت كل ما يسمى بالجيش السوري يا عرصات، أنهتهم. وإنت يا أبو لحية، يا أبو بعران، يا أبو جولاني، تفضل احكي على إسرائيل، دمرتكم هسه، وتفضل وجه على الجولان ولا حرف. قاعد يا عرس فقط، لا تقرأ ولا تكتب ولا تفقه شيء في الديمقراطية. جايين بلطجية تحكموا سوريا. سوريا بحاجة لأحرار يحكموها، بحاجة لعقلاء، مش بحاجة لنصرة وداعش. كله العربية والجزيرة كون الوعي عندكم بخرفوكم عن صديانة، عن سجن. كيف شراكم في سجن الأردن؟ ما رأيكم بسجون مصر؟ ما رأيكم بسجون السعودية؟ ما رأيكم بكل السجون العربية، بكل الطواغيت من ملوك وأمراء وخريات؟ ولا ننسى خالد مشعل اللي حضنتك سوريا يا عرس. بغض النظر انت مع بشار مش بشار، عيب تحكي انت. سكر ثمك انت بالذات خالد مشعل، سكر ثمك، ما تتلفظ وما تدعم العرصات هذولا. وجه بوصلتك لغزة يا عرس والضفة الغربية. نتمنى لسوريا الخير، فقط الخير، مش مع هذول ليسوا بخير. هذول أنهوا ما تبقى من سوريا، أنهوا ما تبقى. أمريكا لا تريد الخير لسوريا، الصهاينة لا يريدون الخير لسوريا، وتركيا لا تريد الخير. ولكم الله يلعنكم ويلعن صفحاتكم فتحت كلها. لم أجد فيها كلمة عن غزة، كلمة عن غزة من الداخل الفلسطيني، من عند العرصات الفاشيين. ابن كعوش يغرد خارج سرب حمير العرب.